Di bay, start na bay. Nya raw, nag-screen record na day. Manaw si na-record na? Sige. So, good morning, good afternoon, good evening everyone. So, ang ato ang kuan ron before ta mag-start is natay kuan kanang scrambled letters. So, dapat inyo siyang tubagon. Ang makatubag kay na siya kuan 10 points. Sige. Next, next. Next ta, next. Kana. So, kisay maka-answer. Ay, sige, next. Sige, raise a hand. Environmental awareness. Environmental Sige, kasi awareness. Raise nakauna. hand, oy. Sa Sabi raise hand tanan. ba? Sabi Oh, tanan. Raise hand ba? Isa to, nakauna. Si Erika tong nakauna, no? Ako Oy, ug rin. mag-answer mo ba? Raise hand ha. Sige, Diyan mo i-record to si diyan. Erika ha, 10 points. So, give clap to Erika. Sa baaw si Silito, oy. Raise hand ba? Raise hand. Ay, sige. Sige, ikaw. Ay, panikas diya ha. Ka-uwi ah. Kangilo. Sige na. Sayang Pagdali, tong oy. 10 Si points. Silito. Gauwi ko, uwi niya. Kangilo, maluon, oy. Sige, kasi ma-answer kay. Maluon mo si Silito. Ako, be. Give. Ewan mo kilabot, Blair. Ay, nauban dito, no? Sige, Jayan. Unsa Jayan? Koan, environmental, education, and school curriculum. Yes. Tumpak. Yan. Clap for 20 Jayan. points. 20 na. Charot. Ay, dili. 10 ra. Sunod. Kinsa pa. Sige. I-record na siya. Maluit ta. Sige. Sunod. Kana. Sige na. Answer na mo, guys. Ayun kayong 10 points. Kamu dia, James Ray, Ivan, Thomas, Mister. Musik saba-saba. Hilom-hilom di ay. Kamu Wala dia, may Tristan. ganahan. 10 One, points. reducing pollution to safeguard health. Oh. Tumpak. Clap. Sunod. Bagana ba day ani, no? Ako. Sige, ikaw. Ninyo Franco. Preserving biodiversity to maintain balance. Tumpak. Clap. Sige, sunod. Ay, kuno de ay. Kami So, gyapon. introduction. Environmental awareness is about understanding the decline balance between nature and human activities and taking action to protect the environment for future generations. So, mo ni siya ang goal sa environmental awareness. Makasabot ka unsa ang importance niya and to preserve it for future generations. So, as the world faces increasing environmental challenges, raising awareness is crucial to inspiring collective action. This involves recognizing the importance of conserving natural resources, reducing pollution, combating climate change, and preserving biodiversity. Promoting environmental awareness can encourage sustainable practices and inspire individuals to make a difference. Simple actions such as reducing waste and using eco-friendly products can collectively create a significant impact.
By working together, we can protect the planet and ensure a greener future for all. Next, objectives. To educate individuals about the importance of environmental conservation and sustainability, to encourage communities to adopt eco friendly practices and reduce their carbon footprint, to inspire collective actions to address environmental challenges and promote a greener future. Next, environmental awareness refers to understanding the delicate balance between nature and human activities. It involves recognizing importance of protecting the environment for future generations and taking steps to reduce harmful impacts. So ang kani siya, ang environmental awareness is nani siya kuan like kanang dapat ma-identify nato ang mga problems sa environment nga make solutions or kanang prevention about it, like example like kanang garbage. So dapat magkuan jud ta og recycling plan kay pareha atong sa binaliw kuan like daghan na kayo basura. So instead nga kanang daghan ang mapunta sa kanang mga landfills, try practicing like i-reuse ang kanang plastics, like pwede mo siya hugasan ya. If namoy magamitan inyo haran dalhon if mamalingkim mo para dili na daghan ang basura. Nga na. Ako na Why pitsa. environmental? Imuha na ni? Oh. Sige. Go. Why environmental awareness is a necessity. Being environmentally aware goes beyond understanding nature. It involves taking action to protect it. As human activities increasingly impact the planet, the need to promote awareness has grown. Making small changes in our daily lives can create a significant difference for future generation. Ang kanidang environmental awareness kon siya importante kay kanang kailangan jud siya ampingan para sa mga future sa nga generation. Dili ta mapataka-taka laglabay sa itong mga basura kay tausa lang gani ka basura nya maipon-ipon na tanan. Dako na kay siya kuan affectar sa ato ang environment. Next. Yeah. Usa ka example is kaning protecting nature resources for its survival. Nature resources are limited yet we depend on them for survival. Without a proper care, essential resources like water and clean air become scarce. Environmental awareness helps people understand their vital role in conserving these essential elements. It promotes sustainable action that ensure resources last for generations to come. Yeah, kaning natural resources, kailangan na daw siya protektahan kay kailangan ko siya ampingan na kailangan ka ng kuhan sa itong mga tubig, niya clean air, na ang environmental awareness po is kailangan kuhan na to ka ng pangalagaan ba kay para sa mga future sa nga generation sa lain nga kan. Next. Sunod is reducing pollution to safeguard health. Pollution affects the environment and has a direct impact on human health, particularly in urban areas. Raising awareness encourages cleaner habits, which in turn reduces waste and emissions. Community can adopt eco-friendly practices such as recycling and using public transportation. A healthier environment leads to healthier, longer lives for all. Isang usa sa problema karon is kaning pollution. Makadaot sad siya sa kanang kuan ron sa kalikupan karon niya ug sa atong panglawas
Nya kung mahimo is kuan gid ta manglimpyo ta sa atong mga palibot, recycle gid ta. Nya dili ta mapatatag labay sa atong basura sa nasa. Nya mahimong mas limpyo kita atong palibot para himsog ang mga tao niya. Kanang taas pa gid ang kuan sa world ba. Like sunod is combating climate change for a safer future. Global climate change continuously to intensify resulting in increasingly severe weather events and rising sea levels. By spreading awareness, individuals can take action to reduce their carbon footprint. Small steps such as utilizing renewable energy and conserving energy can make a significant difference. When people understand climate change, they are motivated to seek lasting solution. Kanitang climate change is nagdala siya og kanang mga baha, tumainit niya. Kung magtinabay nga kita sa tanan kanang mas kuan gid siya kanang mas nindot gid siya niya. Tama sad sa kaning makakuan sa climate change is katabang is mag-conserve gid og energy sa atong kuan kanang sa kuryente na conserve sa tubig niya makatabang tad siya sa kalibutan. Na. So, preserving biodiversity to maintain balance. So, kisay ganahan mo basa. Kaya hilom na kayong palibot. Kasi na Facebook na mo diha. Scroll. Koan, Jermin. Ikaw basa dong. Preserving biodiversity to maintain balance. Biodiversity ensures ecosystem function properly, providing food, shelter, and clean water. Without it, ecosystems become vulnerable to collapse, affecting human life. Raising awareness about preserving different species encourages a sense of responsibility. Protecting wildlife and plants is crucial to maintaining nature's balance. So, ang biodiversity ecosystem mao na siya ang pinaka-importante nato. Kaya nga naman, mao niya naka-provide nato og kanang food, shelter, o limpyo nga tubig. Kay og kanang wala ni sila, asa man ray. Muna dead on arrival. Mao na siya nga og ang usa sad sa pagpataas o pagserba sa atong mga lain-lain nga species mausa na ang usap pud ka responsibilidad para bitaw protektahan ang mga wildlife or plants para mapabilin og nindot og balance ato ang nature. Next. So naa siya 10 ways to promote environmental awareness. First, muna siya ang organized local cleanup events. So, ang kuan niya, muna siya ang katubit ang mga like same sa pag first year nato kanang in STP. Kanang mo kuan tag activities nga kanang mga clean up drive. Muna siya niya ang kanang second is use social media for environmental campaign. Kanisad siya kana bitaw mga kuan mag-share og sa ilang mga infographics, mga video or mga facts sa platforms like Insta, Facebook. Niyang kasagaran baya sa ato karon kay kanang Facebook. Kanang moingon din na ay magkuan din na siya dito mag-vlog niya hashtag eco awareness ingon ana siya. Niya ang katulo kay promote sustainable living workshop kay wa kay ko kakuan aning ikatulo niya ang ikaupat kay encourage tree planting activity
initiatives kay kuan kanang muna siya ang katong gibuhat sa dato usa sa kanang NSTP nga kanang nag kuan ta tree planting ta sa mangrove. Boto siya usasad niya. 5 kay organized educational seminar. Busa na siya ang kanang bitong like magpa-seminar sila mag-discuss sila about sa like pollution or biodiversity nga ma-include ang mga Q&A para ma-include sad ang mga Q&A para makuan ang local concern o para ma-distribute ang mga flyers with action or seminar nga magpasabot sa about jud sa awareness niya. So ang 6 kay promote eco-friendly products. Ang kani kay mo ni siya ang kanang mga reusable items like kanang maghimo og kanang bag nga gamit recycle or kanang bamboo nga good via market or online kan bitaw mga kaan para nang sidlak Danau nga mag-post sila dito sa ilang mga reusable nga items nga mga eco ay mga kuan ra jud nga. Ika-7 kay collaborate with local school. Muna siya ang kanang bitong partner or collab sa mga eskwelahan sa mga project nila or eco competition nga hatagan og kuan ang mga youth bitaw nga ang mga kuan o nga kanang makuan ang ilahang mga buhatonon. So ang ika-8 kay host green challenge kana bitong pareha nang sa social media kanang uso kay na sa unang kuan sa wala pay pandemic kanang magpakonte sila like plastic free week kanang with kana bitang mag price sila or kanang grado sa uso kay na siya sa una niya kanang mag-promote din na sila sa mga community or challenge nga kuan lagi kanang ang uban ba kay competitive sad kay lagi na ay prize niya ganado sad ang uban mo na siya niya ang kanang create arts or music for awareness kay mao na siya ang mga mag-commission or moral song or concert na ang team kay about sa mga nature niya kana sa nag-host sad sa mga exhibit nga na creativity issue sa like def, uh, deforestation mo na siya niya ang promote car free mo sad na siya ang kanang mapa-encourage og kanang like maglakaw-lakaw mga biking niya transit sa mga designated days or cut emotion og magpa-organize sa mga ruta or events nga highlight ang quality benefits. Next. Niya, environmental education and school curriculum. Introducing environmental education is essential since it instills in them the values of conserving that environment. This enable them to make a difference both in their schools and in the communities around them. It also provides them with opportunity to comprehensively understand the myriad of challenge facing the environment with possible mitigation measure that could be employed to address them. So ang kanisat siya kay kanang example ang mga kanang eskwelahan sa NCC naman jud na sila gikuan nga kanang NSTP. Nya ang kanang NSTP amo sud ba na kanang community engagement kanang magkuan mag-apil sa kanang mag-seminar about sa mga sa atong nature niya mag tree planting mag clean up drive daghan og kanang activities ang kuan kanang NSTP mo na siya ang usa ka gamit pod sa kanang
environmental education in school curriculum. Next. Kyle, ikaw na daw. Promotes healthy lifestyle. Issues such as obesity and depression emanate from children not getting out more often. Nature has a healing power and environmental education activities ensure that children do not laze around lying on the couch watching movies all day. Sabot ani nga nang kanang manglimpyo pag-exercise or kundi mananom ka para pasingot sad ba. Next, instill respect for nature. Environmental education enable children to understand why it is necessary to respect Mother Nature and consist, 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 consistently how to reap from the benefits and wonder that nature provides. For example, popular classes in Australia teach children learn the danger of letting garbage all over and become more responsible individuals. Sabot tani nga ng kanang mas maayo nga ng tuluan sa nimo nga pagrespetar ba para pagrespetar bitaw sa pag-preserve sa nature. Paglaban. Teach children about environmental challenges. It also teaches children about some of the pertinent, pertinent challenges that are prone to affect the environment. This this subsequently allows them a challenge to contribute the global efforts from protecting environment. Environmental teaching also prepares the children for the future careers and equip them with sorry, skills to become professionals future. Prerequisite. Karang mana tudloan ang mga kuan ba? Tudloan sa daw mga batan-on kong karang unsa bitay mga tangatan og kanang maglabay sila basura or karang og ilang gubon bitaw ang nature or number 4, trains on significance of being kind to nature. This include being kind to animals and to fellow human beings. It teaches them on why it is important to treat each other well. Children learn that it is important to take care of not just environment, but on what is it is on the environment as well. That includes the people around them as well as both domestic and wild animals too. Mas maay ka ng tuluan sa ginimo ba nga kanang lugmaon sad nimo ang diling kay imorang ingon but or dili ra sikat tao but also ang nagpuyo sa daning kanang like mga animals kanang mga trees. Enable development of critical thinking skills.
These discussions and teachings on environmental education enable the children to make an analysis and evaluation of the circumstances affecting the environment. This is turned from them to make informed judgment and decision based on their assessment of the situation in relation to the environment. The process result in the children developing critical thinking skills that is beneficial to them in life. Mas maay imo siyang karang istoryahon kung karang makita nila or unsay ilang masulti ba about sa nature kung kanang para masabtan sa nila nga ang kanang nature angay ampingan. Teaches them to be responsible. The environmental education program demonstrates to the children on the importance of being responsible human being. This is about on an individual level as well as collectively as a generation. No dapat ginatos lang nga tudluan ug insaon gyud na how to be a responsible no kay para bitaw nga to maintain our kuan bitaw kanang katong nature and assist government meet its objectives. The overall objective of any government is to protect both its citizens as well as their property. This similarly includes protecting the environmental in which the people live in. Huh? Okay. The environmental education program in school go a long way in supporting the government's effort to safeguard the environment. Next by. It is observed that students who go through environmental education become better and more responsible adults in future. For instance, popular classes in Australia help students to develop the necessary science and mathematical skills that are crucial in their lives. Next way. Involvement in environmental conservation activities result in a more cohesive society that is anchored on inclusivity. It is vital that the entire human race joins together to make a positive contribution in environmental conservation. Every individual should play a role in ensuring that we secure a safer, cleaner, and indeed better environment for generations to come. Next by. Ay, lain na rin. Objective of environmental education. Create awareness and sensitivity about environmental issues. Develop knowledge and understand of environmental concepts. Foster attitude and values that promote environmental conservation. Build skills for identifying and solving environmental problems. Encourage participation in environmental protection and sustainability. Next, bro. Kisa ning core objectives ay Kajanbo. Siya na. Di siya, i-explain pala yun. Oh, wala ba ko kukuha na. Kadyan mo man na. Same. Wala man siya.
Sige. Objectives of environmental education aim to cultivate informed, responsible citizens capable of addressing ecological challenges through structured learning. So, core objectives of UNESCO framework. Environmental education seeks to build awareness of environmental issues like pollution and biodiversity loss, alongside knowledge of ecosystems and human impacts. It fosters positive attitudes toward conservation, skills for problem solving and evaluation, and active participation in sustainable actions. These align with global standards from the Belgrade Charter and Tbilisi Declaration emphasizing holistic development from primary to higher education. So according ni sa kuan, fileseric.ed.gov. So ang core objective sa UNESCO is mag-build sila awareness. So mag-talk ni about sa mga problems like deforestations, pollutions, pareha atong kuan sa na eh sa Nueva Vizcaya katong sa mining. So didto makuan na tong mga students which is ma-educate ta if unsa importance ato nga dapat dili gid to siya kanang idayon jud gani like sa naman ni ay so if maka-identify na ta sa problem, so makakuan sa tag mga possible solutions like if dili man jud ganito sila mapugnan, at least aware ang mga tao, mas daghan ang mo voice out. So possible nga madungog ta sa gobyerno. So next, levels and focus areas. So ang levels of and focus areas sa UNESCO is ang primary ug secondary levels. Kay ang ilahang i-talk about is objective, include linking science to daily life, developing scientific attitudes, and exploring natural phenomena for real-world application. In higher education, like college, they extend to ethical decision-making, policy advocacy, and interdisciplinary approaches relevant to fields like tourism management in the Philippines. So, ang kuan ani, ang levels and focus area sa college student is to advocate na gid siya like knowledgeable na ka dapat sa imuhang palibot, kabaw na kaon si sakto ug dili, and mo try ka og help sa environment by doing yourself sa something like pag-segregate, paglabay sa basura sa saktong labayanan ingana. Mao ra to. Next, benefits and implementation. These objectives promote behavioral change, community stewardship, and sustainable development goals, preparing students for green careers. Effective implementation uses interactive methods like projects and field trips, overcoming challenges through teacher training. Ultimately, they ensure balanced progress between human needs and planetary health. So, mo ni siya ang benefits and implementation sa UNESCO. So, if makuan to siya tanan nimo, ma-teach, maka-understand da jud ka sa iyang importance, makuan ka, ma-change, like, kay ba di na ka salbahi sa mga animals, para nang ang iring kitkito ninyong sudan, sa may yung buhaton, yung suko mo, yung patid-patiran. So, dili na siya kuan kay nature na sa iring. Ugutomon sila, mangitag na sila kaon. Next. Hala, debate nung taan niyo.
So, kanina lang, question na lang. Bisag kinsay mo answer ha, i-record gihapon ni ang points. Do you believe that individual actions can make a significant impact on addressing climate change? Yes or no, and ngano? Sige. Tubag mo. Uy, wala may wrong ani nga answer. Depende man na sa inyong opinion. Tingog na mo everyone na Ayo. mga human na ta. Ayo. Sige. Mutuo ba daw mo nga ang kanang inyuhang actions sa kaugalingon ninyo, like inyuhang the way ninyo sa naay lisuda sa danay. Mutuo ba daw mo nga ang nabaday ka ng impact ang inyuhang actions about sa climate change? Yes. O, ngano man? Ngano man? Sige Frank, padayon Franco. Sige na. Why? Ay mo gaawaw eh. Dali na Franco. Hala oy. Yes, Rasad. Kamu diha. Ivan, Thomas, Murag, James true or Ray, false? Priester. Sige, manawag na lang ta oy. Di tawag diha ba? Erica. Bye, Erica. Yes, yes, ma'am. Pinsa ma'am, Mutuo nato ko ka, bye? ganingon sa to, ma'am. Mutuo ba daw Yes, ka? ma'am, matuod din ko, ma'am. Sige. Nga naman. Kay, kuan, ma'am. Kanang, kinsa ra na po sa kalibutan ng mga tao raman, no? And, ug unsa man gyud unsa man gyud kanang ang Wala, atong debate nabuhat, sila. no? Responsible po na nato ang ato ang kanang ang ato ang environment. Kay namgay ubang tao nga kanang like for example kanang magdaob mo dira maka-cause ba nag climate change ang magdaob, di ba? Na magdaob mo ana ya kana bang sa may ko kanang usingan ana oy kanang mag-mining Oh. maka-cause po ng climate change, di ba? Tanawa rong mga bundok ron nga pahak mo na Ipangkas kuan pa na bay. dako gyud impact yun ang individual action sa kani nga climate change. Okay, thank you. Sige. Kisa pa ganahan mo answer sa question number 1. I-record to ha. 10 points, Erica. Kamu diha, Thomas, Ivan, James Sige, Ray, manawag para ta. na points. Ikaw Priester, di ba na kay katong ginakumkum nga kanang tubag abot sa number 1 Da, unsa kay ikaw? Priester. Prester. Asa Priester diha. The left na to. Baga ni mga buwan, nadamay pinang ko. Kuan ba, mutuo ba daw ka nga naay impact imuhang action sa pagsulbad sa climate change? Maybe, if ever imong impact is good or negative Yes sad. or no, raman. Walay Ay, maybe. ano? Oh. Or Do you believe that individual action can make a significant impact on addressing climate change? pwede ra ba to di mo i-yes? Pero mara gyapon tayo matubag, mara gyapon. Yes, Oh. yes. Go, yes, yes. Oh. Dapat na explanation dapat. Ano may why, di ba? Na explanation why. Oh. Oh, mo tayo matubag. Kuan. Ipadili mo tubag. Og nindot tayo mo. Ipadayon ni mo tupag. Manag to ba gilibog-libog ra ko nimo pre ha. Ipagawas na imong kuan. Imong gikumkum. Ngano? Itubog na gani ko ganiya. Mo, bugali balika ganito, iyon sila. Kuwang man to. Mo, kuwang. Wow, kuyawan sana oy. Sige, go. Okay, di man sad makaingon nga yung impact yun nga maka-addressing gid sa climate change. Ikaw galas yung kagalingon, dili pagay ka kaingon nga ma-change gud nimo ang climate change kay ultimo ikaw
manglabay ka sa kasa nga kuan sa mga dili maayo nga buhaton nga imong ginabuhat gani. So ang tubag unta na gyud maybe ra gyud unta nya ang naa diha kay yes or no ra man. So ang tubag is yes. Sige. Thank you Sige, guys. sige. Kaduha na sa nga question. What should be the primary objective of environmental education? Promoting individual action or fostering collective responsibility? Sige, tubaga daw ni Kuan. Kisa man bintuto na to be. Jermin. Nag-email pa ni Ron. Ang mga nagilong-ilong ron, nag-email na. Ivan, Ikaw, Tristan, ning Kana Kuan. si si Shana oh, ganina ra man na si Shana James sige Ray. tubag-tubag. Oy, wa ko Wala ko mag-email na. labot. Amo Oh, man yung sige. report. Sige, Kapoy ikaw sa yung mako, tagay sa nang nag-Ivan. ubang kwan. Plus may tato nga points. Gani. Kamu diha, Ivan. James Ray mo si email. Tamas, ikaw. Oh, tamas. Alam na Patay, pa to. nakapitupos bata. Bay, panawag na gud diha, bay. Ikaw di, Franco. Dali na mo kay last na ni para mga human na ta. Ayun, nay tao. After Palit ko election lang si yun. Yamani. Ikaw diha, basin no si Silito, basin na ka. Manay gitubag na ni Kuan Priester akong tubag. Lahi man na. Environmental education man. Mo na ganito, Promoting. mo na ganito to akong tubag nasa number 1 niya. Human naman Ang Number 2 di 2. ay. 2 naman ta. Move on na ta sa 1. Ang question raanin no. Unsa kuno dapat ang pinaka primary objective sa environmental education? Promoting individual action ba or kanang fostering collective responsibility? Ang kaning fostering collective responsibility kay kada ganing usa na building a shared sense that we all have part to play in taking care of something important, like by group ba siya nga dapat imuha siyang mas Kanang- maayo sa pag-promote sa individual action kay dili Oh. makakuan sa kanang imong araman magsugod ang tanan sa imuhang kuan kaugalingon sa mga bato na nimo like for example sa kanang paglabay sa basura. Din man na nagikan di ba sa tuwa ra gyapon ang kaugalingon. Moro na. Oh, sige. Clap clap. Wala to na pakpakan ng uban. Pakpak mo ba? Kisa pa'y ganahan mo answer. Nangatog na guro bay. Pero kung sa Lagi, kuan gani naghabol na ron. pero sa Ay, fostering kani. collective gani kay pwede ra sad nindot sad ng Kay nga naman. nindot sad ang pag tinabangay like sa kanang clean up drive kay mas madali sad niya mas kuan Oo. mas mapaspas pod ang kanang pagtrabaho sa paglimpyo ana kana. Sige. So, Sige, maura bay. to. Thank Maura you to eh. for listening. Thank you Naminaw for na mo listening. everyone. Boret, Everyone totoo man bisa. na naminaw na mo. Ayo, nay tao. Ang wala ni react ha kay absent. Absent ha, absent. Sige, absent. Na, 5 tira makareact. Oh, kay absent. Patubago ni Luma. Sige na oy.